Oasis garterized working buttons. Short sleeves lang mga mami, may garter po. This one may garter. Double lining naman, wag mag-alala ate. Medium 28. Kung small ka, pwede din to. Okay, small med. Good cherry. Good is cherry. 150 pesos. Cherry bells. Oras na. 10:50. As cherry, next na mga mommy. This one, another yellow dress. Walang bewang po. Wala siyang bewang. Sleeves is puff. No bewang at all. Wala ate. Large size. Large size, 30-32, code yellow. Large size, 30-32, code is yellow. 150 pesos. Wala siyang bewang mga mira. Yellow. Mama Alex, wala akong bodycon dito. Sa nakaano. Bukas, di ko lang alam. 30-32, Ma'am Albert, yours. Next mga mami. This one is a wrap around. Ang daming na masabit din. Uy, mga mami, gusto niyo yung ano, yung brand new na crop top? I-flex ko. Baka bukas, Ma'am Noveline. Wala. So, ganyan siya. Bahala ka na sa life mo. Size small lang. Size small. Semi-med. Code dilaw. Small semi-med dilaw. 150 million. Ma'am Sheila Pinto. Okay. Mga mami, eto brand new to. 130 benta ko dito mga madam. Carry nyo ba 100 pesos? Okay, kaya lang tinatamad ako mag-sizing mga ate. For the tamad. Eto size small med to. Teka lang. Suotin natin yung small med. Hindi naman siya ganun ka-crop top, mga mami. Saktuhan lang siya. Ganyan siya. Small med pwede. Ayan. Oh, mine 100. Mine 100. Rosana, yours na. Iba-iba kasi pagka-crop nito mga mami. Dami kong ganyan. Yung color wine. Oh, size large. Code large.
Size large, code large. Go, mga mami. Daming puti, grabe. Size large, code large. Ma'am Rosana, yours na po. Ito maganda to, Bershka to mga mami, color old rose. Lahat to size small lang. Small semi-med na lang to. Ang ganda niya. Ganito siya ha. Yan, it's a crop. Ganda. Okay. Small semi-med lang to. Good Bershka. Puro small semi-med na lang to. Akin na nga yung isa. One size na lang to. Ganda niya mga mami. Kaya lang small semi-med na lang. Bershka 1 million. Old rose na lang ang code. Baka mahirap ispelehin yung Bershka. Code is old rose. Ma'am Robin, one for you. Wala na ba? Maganda to mga mami pag magra-running kayo, pampatong sa mga sports bra, ganun. Ma'am Antoinette Empleo. Ma'am Gina R. Okay. Ma'am Anna G, last na sa'yo. Brand new to mga mi. Okay. This one mga mami. For medium size, 2 peraso. Ay, large ata to. Large, 2. Code brown. Yes, cotton to mga mami. Size large, 2, code brown. Mga mami, baka malito kayo ha. Iba po kasi yung overrun to, iba yung nasa tag niya. Iba yung size. Size large, code is brown, 2 peraso. Ma'am Farah, Ma'am Joanne, yours isa.